Utrai usen syar tu kin kinyu ki kinjaban rio. Usyong halo ki kurup ti kan ki ka kindo. Utrai ulong bakrawa seyon par ulong bajerong halo ki kinjaban rio. Bara tu ni duai. Ngikot ya kejingdon jome ken rat lambat ngih ni kapor. Kenapa ki baru ka penginyon pendam. Kalau nak kejing lamu mensim bakut jome. Bahkan long kejingker huingi baka buram tangi me. Piliang jing duai lemar hau Jisu nom pediam ngipan kini bara. Amen. Ngapiriang sobha ye pi ki para bangit be it bara. Syakani kejing mani kejongi yublay. Lemba ke YouTube bat ke local channel. Ngidon kali ke sengi ke bakam kirpang. Kat kum ke kalender jong ke balang. Manta ke sengi ke deka World Sunday School Sunday. Bat kumta nak ke benta jong ke balang barak kawai. Ni ai kublai World Sunday School Sunday ya piki para bangit be baro haka kerteng ke batiang tamme jong nompen im jongi uji sukres. Haka ni ke sengi ngilapen bet i Reverend Peter Khar. Iban syumi ke benta ban sami ke kubor na kaktien ke bakut ke jong ublay. Pastor namta jong ke balang barak kawai. Ngi priang subha ye pi hakani kapor bat ngim artatien we ka khubor ka pinsa sam kalong ka jingker khu na ka benta jongi kum ka balang bar baro ki bala banyo sngo ya ka khubor ngila duai pastorum ta jong pi ban ngim artatien boblin pendan kam ye pi hakani kapor ka benta kum ka jingpeni thu I pastor I the secretary jong ka Bible Society of India, but lengba ke leadership ke jong I, ke jing tray jong ke Bible Society ke lang yar bha, caki benta ki baper, hagani ke jela jong I, but shkui ki benta jong ke ri. Pastor la dapitang dan kiwei pat ki jing pin itu, ngan ai kalat ipi por pinkran shibet, pin shim ye ke benta ban ai ke jing pin itu, pat ruban itu ingi syapang ke ministry ke jong pi. Saya sen pastor ngi piliang subha pi baru blay unkirku ye pi hakini kapor kabamenta. Nginya chikmat ye kajing syakri jongi yu blay hakabangin ye rwai lang kajirai kabasan spa hinyo pulai. Utrai ulong usem yang en ya riwai lang ban ya ro ya ukamen sem kala bang pencam ka jen pen krau ya nong pen em daka bangun Jesu us en cha us em jeng suk ulong yang I un pen khut par halor ka ket u song pen jam ka ten pen krau ya u nong pen em da ka ba kan job nakut cakut kahima ba utrai kipor kipam jukut u Jesu Christ lai benjam kakten pen krau ya u nong pen em daka bangun Akti kamon uplay utrai jongi usong apanda ka perthenong bojong ukanong benjam kakjin pen krau ya unong pen em daka bangun
cô men kê rêu nghe ô chê sô hê ôn bao ban ya làm ya pi bê cha yeng ba ô la thao di angel khôi tên sa wa shen ba tu rai play to le cô Ka jing puli ka ktien ka jong oblay, ka long na baro artili ki testament. Na ka testament ka barim ngan puli na ka sam ka ba shispa khat khandai, ka dekhat ka ba shispa san. Na ka testament ka ba thamai, ngan puli na ka shithi u Jacob, ka lanong ka ba ningkong, ka dekhat ka ba khat khandai, ter. Ka ktien ka jong oblay ka ong. Kaktian jong me kalong ka syarak yaki kejat jonga. Bar ka jing syai haki linti jonga. Ngala semai bar ngala penskem meka. Bar gan sumar yaki jing bisyar hok ki jong me. Kaktian jong blay ka ong. Namar kata ko para bangit bihin jonga. Ai bo briu baro nlong ubokloy banyo sngo. Ubatot yakaban kren. Bat batut ken yakaban bitar. Tutulong pi kinong le ikaktien om tang kinong sngo. Da kabasukor no yaladihi. Nabala daw no nuru ulong unong sngo yakaktien. Bat om unong le. Uni ulong ken kumubrio bak mitho yakakmat kamet jong u. Ha kayit kmi. Namarula kmitho yaladi. Bat ula let no. Bat kumne ru ula klet no. Ubak kumno. Ula long. Ublain kurkuingi na mapuli ba syashkor na kaktiin ka bakhu chongu. Togin nilit syublay ha kaching duhay. A tribe ublay pa jingi bahabneng nyay ngu yamakan rat bi ihit na marbangi don ublay uba kumame. Uba kraw uba dap na ka jingit bat ubam juthaw kat kum ka jingle jangi. Nyay ngu yamah na marka jing ay ki jangme ka dabyang na ka benta jangi. Habang iwan kan rat kumni hakini kapor ka pamenta. Ngiwan ko kan rat biit ban pla bang ilong kinong pop. Kiba bon sin ngipin songsi yama. Hakaktien jumut perkat baki kam ki bangile. Sat ingir ka snam ukon lang brat. Bangilong kiba bet panuan hajan pat hasenda jongme. Habang iwan kan rat kumni hali kapor ban mani yama. Ngiwan ko try ban aingo kerpang ye men am takan ka sngi Sunday ka ba kerpang ka bangikan mawi ka kum ka wall Sunday school Sunday. Nyaingo ye me ka jing shakri jong ki school pen pau lembag ni ki pauteli ki snam ki ba let no. Hoi kan ran ngim shimla yo shu ban let tikna na maka jing donjon ka klam. Hendra ngimla pat ban kelet kan ran. Ya ka jing no senyang jong ka shlam school pen pau. Na ka benta ka jing nang pensan haka jinget khamtam haka jing im bakam jamin sim jo ki khon jo ka balang pada bangi dan magatag bak kumini ka por ngiduai manang kerku ko tra ye ka ministry jo ka school pen pau manang pendan kam ye ka kan ran bakan long ka tiar na ka benta banang ye rap iki khon po jo ka balang bakan nang san kan ran ka jing tip ika ktien jo me bat khamtam kan ran ka jing im min sim jo ki haka jing dei jo ki bat me Try pengiwan kumni akhmat ke jong me. Ngiwan banai til ke jong ke balang hakik sangti ki baklan bor ki jong me. Ngiduai ken rat pamemen kerku yengi kum ke komiti balang. Nang ai jing kat jing khia jing itu pau batmai. Menginang lak banle ke ki bakrau. Nam ta ke burom ke jong me. Ai yengi ki jing shemen sim ke batmai kum juk ken rat. Banginang lak ban pendap. Ya kan ke kam ke pamelak tenrong. Hai ke terpeng ki batlat ki jongi. Ngaduai nam taki para bangit baro apa jong ka balang kerku yaki ko try. Hai ka jing em jong ki shimet. Badru khamtam kiring kisem ki jong ki. Kerku kirim paying kristan apa jong ka balang. Penlong yaki kirim paying kristan ki ba em kadran. Ki ba it pan puli ka ktin jong me. Badru pan selok bat me.
Kerku ko try ki kam ki bon ka ba balang ka dan pan pendam ki project ki ba repair kam tam ka ba day ba ka jingelap ka ketien ke jong me kerku kan rat ki missionary ki ban keleng jaki jaka ko try pentap ki du men sem ko jong me ba kin seriem ki apostle men hendai kan rat ba ki rong na ko ki yen ko ka shiyeng na ko ka snong ko ka snong ka jing shai jong me kan long haki Tribe in nga duway kan rat pa men skoba pa dan ringkat pa kani ka jingtay ya kani ka siway si annex ko kan rat nga duway pa men kerku ko tribe pa kani ka jingtay ngilapan pendap ika kumbang ilat mu melangu Jehovah Jireh nga duway pa men pendap kan rat ya ki jingdan kam jang ibaro Tribe in nga duway kmat ke jong meh kani ka por pa men skoba ban kerku ki para bangit ki jongi ki badan ha preng ke jingpang ke jingshitam dan ha preng jongki ki badan ha yeng dan ki badan ha po hospital ngi duway ka kerteng jong meh men kner ka kti jong ka jingpen khia na ka benta jongki ko try hoi kan ra behit bakini ke jingshitam kinum la ban le dan bor ha ka met ke jongki dan ha preng jongki ko try behit ki para bangit ki jongi ki bahap ban mat ika jingdo no jong ki ba it ki ba thon ki jong ki pentengen ki lambau men sim ba khu jong me try bangi dan magata ga ba kum gani ka por nga duai khmat ka jong me ba men scope ha ko kan rap hit banang yalam yangi kum ka balang hi baro ka wei try kani ka por ngi penher ka jingduai na ka benta ka jella ka jongi baro ka wei men kerku kan rat ka jella ka jongi kerku ki nong yalam ki jongi do chief minister ki cabinet minister hai kan rat kerku ko try bikin yo ki jing itu pau ki ba thma bikin tre ka kam jome ka jing tre hok jing minan ba ka jing shep tieng ya me ko try kenala ban yalam ni ka ri ka jongi ha ka jing roi jing par hai kan rap bihin ban rat ding khong ke jing sa din sa bit kan rap ngin lap ban pendan buram ya ka ban shakri lai dot ya ka kerteng ke badan bor ke jong me ngi duai ke kan rat be pring ke jing don jin ka khlam hai kan rat nga duai men bo ka donut jong kinong shang shnong banginum pat le sting kan rat ke baro ngi le sumar bahai ladi hai kan rat be ngi duai nam ta ka men pendok no hi sendan ni khniang jingpang ko kan rat be mo num bet yes no iki khon ki jong me ko kan rat be tra be bangi dan mangta ka bokum ni ka por ngi pen her ke jing duai ko kan rat pa men sko bhaban khui ke ri ba ka jai ben riu hi baro ko we ko try hai kan rat be pen khia ya ke ri ko kan rat be ba duai pa men pen thmai bor ya ki nong shnong ha ke ri hi baro ko we kan rat be sai sen ni it ni ka por ka jing lamu men sim ba khu chong me ker ku kan rat ki nong gi shim benta la ka long lamba ke special number but kham tam kan rat ru le shakri jong me pastor pi de khari ban sa sami ka khubor ka tin jong me pentap iru men sim ba khu jong me ba ka khubor ka ben ai kalong ka jingger khu yang ikum ka balang bar ka we pediang kan rat ni ka jing duai shim ti po barang sa namarau jisu nong pediam ngi pan kini baro amen hakini ka por ngi la poi shi ka benta ka bangin yo skono e ka khubor ba ki sur jing roi seni we pat ikon samla jong ka balang Miss Ivansi Karkongor kumta ni ka por nga kerpal Ivansi in sobha manshim ya ka benta ke jongi Everything I am, everything I'm not, cannot comprehend. Oh, everything you are. You tell the wind and waves that they must behave. They do what they are told. How can that be so? God who calms the ocean, even calms my soul. Because of His great mercy, because of His great mercy, because of His great mercy, my heart won't fear. I don't walk alone. I don't walk alone.
beside me. You are right beside me. You're where I belong. Even on the day I make the same mistakes, still you cover me. Oh, how can it be? You're the only one I want. Oh, you're where I belong. Because of His great mercy, because of His great mercy, because of His great mercy, my heart won't fear. Because of His great mercy, because of His great mercy, because of His great mercy, my heart won't fear. Because your love surrounds me, because your love surrounds me, because your love surrounds me, my heart won't fear. Nakabanta ka bro play. Amen. Nyai kublei ivansi nam tan ko kubor ke basngotenhan ke batiang ke bara ke mensium jongi syak jingmani ke jongi bak jing syakri ublei ublei nang kurkhui fi ivansi finang mal ke jingelam ke jong ublei kamtam ha ke jingi kit ya ba jong phi ke kam jong ke balang lemba ke jiseng samla par ke jiseng kena ngini poino syak benta ka bangin yo sngono yo ko kubor lemba ka na ka ktien jong ublei lemba syakri jong u Reverend Peter Khar Sing pastor ngi priang subhai phi bat ngi ngim artatien boblin pendon kami phi hakini kapor kumta hakini kapor nan IT no hi pastor bin shim ya ka benta ke jongi Akabas dange ngapan pau ke jing songu yau blay bal ai ngakum kanikalan pane dorkat bat phi kum kabalang akabas sami kubon ktin ke jong blay ngapan pau ke jing songu ya ki nong sharai ki balong pastor temen masan rang ba balang long kme long kpa ki samla pat ki heb barit adu ki barit jong kabalang nam ta gani ke sngi ka bakrau ka bangi rakhi ya ka wall Sunday school but ngi don tang ko ke school ba kata ga de Sunday school na du ki cradle roll hadu ki bala temen but kum ki school rei ngi don tang ko ke kot bat kata gede kene ka Bible ya ka ba ngi punon kamika nadu ki cradle rule hadu ki bala temen ru but kum we ni ki be tre ka Bible society apan paur ke jesungu ya phi khamtam ki long kmi ki be ya tre shirhem nam ta ka kam ka jong play ki jing ai jong phi ki long ki ba kraw leng ba ki tu ki jing tap ki jong phi ha ki tu ki tin ki box bat ke lolong e jinger khu ka ba kraw ka Bible society hi bar away but ngi don shibun ki project mentai ka ba ngin pendep kum ka Bible son kum ka Bible society ha ka ba ngi penmi iktin ka jong play ho ngi la penmi ki compact size ki Thoms index pulpit na tam tangi la penmi common language ka ba ya day bat ken ka juk but la dalong ko mon ke jong play shwa ka Christmas in penmi se khasi luxury Bible ka ba ngi la tho dak sao ya ki jingkren ke jong try jong Jesus Christ pale se ke snem ha po snem ar snem in penmi se khasi study Bible ru ka ban long ka jingarap ka ba kraw khamtam namta jong ki ba bon ki balang pani pen pawi jing sunguri ka jinga Christian ke jong phi mar ngi don ki project menta ki ba bon bha ka ba ngi sa pendap shen menta ka long ke New Testament namta ki tiwa ki ba long i jaj pen re ki ba munswang i khot ki lalung ki breu ki ba day ki nong rep ki nong tre bela pan re aingu yau blei ba mentang la don ki nong Christian ki ban
ai nam ta ka baishon ya ki tiwale se ka snem banwan ngila la ban penmi pan matang ngila stang yu ka Old Testament ta ki amri karbi ka Bible study nam ta ki kuki nata ngin sa stang ka ya ka children Bible study Bible nam ta ki biate but nam ta ki dimasaru isgoban aingu yaw blay ya ka Presbyterian Church of India ka bla Christian nam ta ka New Testament nam ta dimasa kilong ki brew kiba sha shitom ha din kila long Christian ki sha be na snong na thau na yeng na semru re ka basngot nan mata kila kwa ka Bible pat mata ngila stang ban pen kalaktin se ka Old Testament nam ta ki amri karbi pan ngi aingur yaw blay daga jinga trailang jong ki branch ki balang pat ki shimet ki ba no snyang se ka kam jong Bible saiti mata ngila nang ya chaphrang habawat habangi im hagene ki Paul jong ke jing e ru ni tip baro menta ka dai ka sniu blay ka ba baro si perthai jing sang rakhi ya ka Wall Sunday School anniversary palesi baro ngila jo sngau na kwai ka snam ngila jo tip manuba seng Sunday School Robert Ridge ulalong nong seng ka Sunday School ya ka school pen pau wala khai u Gloucester England aga khat sau tarik banais September siajar news pa lai pusan udai na ka balang Anglican but one ka ying ka sem ka ba reublay dai khpa jong u balong editor ka Gloucester Journal ula yam no about Robert Ridge udang dontang arf arsnem pan marta kumu samla padang rit umban siban sim ya ka kam editor ya ka ne ka khubor Gloucester Journal Andre long bakalong ka kabuk siar yo Robert Ridge habau sim kum u editor jong ka ne ka magazine ka ne kot khubor namar dailing ba jong ka ne ka bola penpau ya shaki breu baro bat shaki balang ya ka jing thmu ka jong u ban hikai sipang ka dor jong jing long jing man breu ya ka im lang sa lang ba ka jing long jing im ka ba man la ka sni ha ka jing ade ki ba yeng asem bat ki pramarjan baro bat ka lolong ka jing khu ka ba khrau ling ba ka ne khot khubor ka ba wei pi wei kum ki khun ki jong blai ki dei ban ai sa ki im lang sa lang bat kham tam e shau blai bat hadin bula dap sa phusan snap long bala khot ya u ha ka bon trei ha padang ki khna kan thai bat chenrang ki ba don ki surok ki ba shong ki ba yalang janmet lan men sngi ha ki surok but isoban aingu palesi gani ka long kum ka ministry ki jong pastor Arjila Lu kani Shillong outreach reach out Shillong ha ka ba lum ya ki khna ki ba duk ki ba shitom ki ba shang makia bat kwei baro but lung ba jong kani ka lan hagabau trei pedang ki khna kan thai bat chenrang ki ba shang makia lan we don ki surok ula lum ye ki man la ka tayo bal la ya lam ye ki se ka ying pat hadin habala he ula wai se ka ying pat hikaya ka khtin ka jong play nam ta jong ki iwei pe iwei baro na to Robert Ridge don ka jing so kit khiaru ula irung se ki ying jong ki prabangai pada bau runga ki yeng jong ki prabangai uya kren ki kme ki kpa but ong ki ban pha ya ki khon ki jong ki sha ka ne ka jingi kai ya ka khtin ka jong play ka bau ai man la ka sngi pa namarta dai ka ne ka por bola stang ka ne ka Sunday School but ka ne ka jing stang ka Sunday School wala ka long ka ba rit ha ka ba stang rei ka ki jing yar state ka long ka ba kraw Pola sedang ke Sunday School ha Gloucester ka snem shejar news pa prapo bat kala yang stat adu kata ba hadin sau snem shejar news pa prapo sau hadu arspa sau phongut ki khna kan thai bat chenrang kilawan ban sngap pan puli ya ka khtin ka jong play pat hadin khandai snem shejar news pa prapo khandai long ba ki ban puli se ka Sunday School kila palat ya ka lailak tam Pat marta ka Sunday School kala Roysted hadu kata ka jing hikai pat ka jing alam ka jong Robert Ridge pat ngi mentang soban ai ngu yau blai pa ngi ngila don ki balang man lagi jaka man lagi dong baro pat ki nong hikai Sunday School jong ki balang ki don haman lagi balang pat marta ngi soban ai ngu yau blai nam ta ka lan ka ba ngi yo ha ka ni ka por namar dei tang lang ba ka Sunday School ka balong ka jingkermen
ya kalawai jong ki hep ki barit ki jongi pat kham tam wat yangi ki bla sanru pat day tang lomba ka Sunday school ke balong ka jingkremen ya ka balang ha ka ban sei ki nong yelam ki jongki ban sei ki nong trei jongki pat ban sei ru ya kita ki nong tei ya ka ying ka sem ya ka imlang salang bat ya ka balang hi baro ka wei pat kita ka de lungkot e shphang kani ka jing stang ya ka Sunday school de Robert Reeds but ni semua ban ai ngu ya blei ba menta keleng saudong ki balang ka perthai ki balang ki ba per ki yo ban rakhe ya kani World Sunday School anniversary pada kani por to ni phai khindiat sa ka khtin ka jong blei ka ba kwa banin ya slok pat phi khindiat pada kata kolong ngan sim na ka gospel jong Lucas kalonong ka ba shipo lonong ba shipo de khot ngan puli na du khot lai phu phra hadu ka ba sau phu ar ki khtin ki ong kumne te kat ba ki nang le jing le ula runga ka wei ka nong rit pat ka wei ka bre ka ba kerteng ka Martha kala priang sung bhai u se ying jong ka kala don ru ka para ka ba kerteng ka Mary ka bla stang ru ka bla shong ru ki kijan utrai bat ka bla sha skor ya ga khtin ju re ka Martha kalo khuslai sha phang bon ka jingkam te kalawan hau Jisu bat kalong ko trai mem khmi ba ka para jonga kala ino yang ban su trei jing trei marwei tu ong ya kan markata pa kanya rap lem yanga re trai le thu bal ong ka ko Martha pa khuslai pat pa punstom sat yalade shphang bon ki e ru henre tang ka wei ka ba don kam bat kita golong ka Mary te kala jid kata ka benta ka ba ya ka ba on omrong no naka but yo i hang ne bo tra ju Jesus Christ le rung ka ne ka ying jong ka Martha bat ka Mary but Jesus Christ ku malong ki nong sharai jong ki sai le rung ki ying ki sem jong ki prabangai pada ying jong ki tu ki ba don kam ka jing slok pada ka jing hi ka ya khtin ka jong blai but Jesus ru kata-kata ke ying joga Martha bat ka Mary pada bo yai lenti ban le shenu like klem da runga ke ying ke jongki bat hakini ka poru kat ba nang le chekwe pat ka banta jong kata ka snong ban yalap ektin ke jong play habau day ban yai like na nila runga ke ying joga Martha bat ka Mary bat ki la dap da ke jing sok men ka ba kraw bat ki la pen pau ke jing sok men ka ba kata habau try Jisu urung ke ying ke jongki pat kalong ku balong ma phi ki prabangai baro haba ki pastor ki temen basan ki wan bandung ski ying kat no phi sngo kemen kat no phi dap ke jing kemen phi pen pau ke jing songu ya ki namar ki rung ke ying ke jongki pat ki sngo ku ma rung ki breu ki jong blai ki sngo ku ma ki jingar khu ki jong blai ki wan ha ke ying ke jongki rei ka jing ya pher hangni ka don ya kini ki arngut men para ka Martha ka blong ka men mat ka Mary ka bade ka para ka ba khamrit but ka jinglong ji em jongki ka ya pher but ka long ka ba snotanat abang puli kini ka shithi ka jong Lucas namar kani ka gospel ka jong Lucas ka long kum ka shithi ka ba thiang tam ka ba bang tam ya ka bala tho but Lucas ba tho ya kini gospel jong u ka long ka ba ujubam ya wei na ki nong treasure car ba kraw ba pat long philothephos but kene kadai ka jing hikai lani ka jing pen shai ka jong u shapanga khtin ka jong blai to ai jing hikai u Theophilus ulong wei ubakwa ban tip shapang khtin jong blai bakwa ban tip shapang Jesus Christ namar kata yo jing hikai but yo ki jubab ki ba biang bha na Lucas pan mulong ba hangni yo ya ka jinglong jong ke ki angut simen para ka Martha bat ka Mary ka Martha kum ka men ka don ka jingit khli namta ka ying ka sem ka jong ka par bagi kmi ki kpale sigidang leit don kam ka kum ka men ka don ka jing so khia ka ying ka sem ba rung manu pa dein markata ba bo Jisu urung ha ka ying ka jong ki ka bon kam ka pen kre jing bam nam tau Jisu ka teusha ka shet jing bam ban pen kre jing bam na Jisu la mi na du dang step la poi la khandai beje ying jong ki bat kitip o Jisu la sliang ukwa sha ula than pat kum ta ka pen kre
kabun kam hayeng syajaban penkre jing bam jing di nam tau Jisu. Ba maka kum ka men le se kan so le rain la da rung menu la dom ai ya ke jing non kam lan e ka bam ka di namar ka don ka jing it kle nam ta ka yeng ka sem. Re ko liang pan ka Martha hagani ka por ka kham perkhat phang ki ai ki bakanja perthai ki ai ki bakanja do ki ai ki bapen kedang ikani ka met ka bakanja do ka perkhat syaki bakumita bat ki jong ka perthai bat ki jong ka imlang salang kumang yo I baro sikata haki pramarjan haki prabangai bat haki prabreu haki imlang salang baro bat kita ka de jinglong jong ka Martha hoi kam de ba kale kanu kam ka basneu Namar lesi lada ngi baro ngi kum ki nong shirai bang lej rung lesi lada don ki ying ki ba lesi tangka syam terwa kuai terwa lesi ngin ong ba kade ke long ying ka ba khap nap rei dei namar kata ka Martha ka persang pania dala yala ka jong ying ka sem bat ka Mary pan ka don ka wei pat ka jinglong kum ka para ka badang khamrit re ka jinglong jong ka long ya ki ki ba kenjaman sim Patang surung Jisu namar kila tips pang Jisu kila osngo bun sin pang Jisu badon si bon ki jing hikai nadui khna rit maru e wat ki khna ki ba rit ru den marta tang surung Jisu aba Jisu kila phasong ka mula lane ke lengkunot ta ka Mary kala lek hasenda yung Jisu bat kala syong hamadan Kala syong taban sangap, ayu Jisu ya tu khana, ayu Jisu ai nuksa yaka, ayu Jisu hikai yaka sepanga jinglong jing im pat khamtam ke ka baki dei ban le kum kita ki khun ki badang ke dang san. Pat kita ka dei ka jinglong jong ka Mary ka kwa ya ki ba tei ka men sim juga ke kwa ya ki ban tei ya ka lawei jong ka kum ka Kristan lani kum ka khun ka jong blai pat kam patiaw la do Jisu ukuno ba kim asha lani kim ai jing bam la do leit na ka yeng ka jong ki re ka ka ba ka Mary ka kwa klong ban snap ya ka sur ya ki ktin ki ba koridor ki ba mi no na kar miang sin tur yung Jisu ba ka long ka jing hikai ya ki pat dei mar ka ta hanne Jisu ula ong ya ka Martha ula snengi ka Martha ong Go Martha, pakuslai berpenstom sat yala desh pang bon ki eru. Pan Martha Jisu la snengi ke Martha anmar kamyo ban sngap yaga ktin ka jong blay ba Jisu udon khndiat por ka yeng ka jong ki. Ndrei upai syaka ba du ong pan ba ko Martha pe kani ka para jong pha ka Mary te ka shong ha ki slai jat jonga ka shong asnda jonga. Balai namar ka tip ka don tang ka wei ka ba don kam ka jing im kum yi khon ki jong blai pat khata kolong ba ka Mary ka la jet ya kata ka benta ka ba bha ya ka ba om rong no naka Jisu ya thu ka Martha pe pha pun kam mi kini ki tai khre sha khre ai baro ndrei na namar ka jingleng kot jang por ngam da kwa e ki tai ki baro re ka ba nga kwa kolong ban ai ban hikai ban sneng Pat kita golong ke Jisu kwa. Pat lo ong ke Martha pe kani ka para yo pha ka ba syong ni ka Mary. Kala jet ke ba don kam. Ma don tang ke ba don kam ka jim ke jongi kum ki brew. Don tang ke ba don kam bat ka ba bha ya ka jim ke jongi khamtam kum ki khon ki jong blai. Pat kita golong ba ka Mary kala jet ke menta ka ba bha bat ka ba don kam kita golong ya ka ba on omla ruban rong no naka. Ki prabangai baro hadu ki hep ki barit baro ni magani ka por ke juk hakabang yo ya ka jingjet idang su yo ni si sngar sngi ka jingjet ikinong mi khmat o de ki hajar de ki po hajar ki brew ki yami ki shong shit bana jet ya kinong mi khmat na prang ki lai ngut ki saw ngut ki san ngut ki jet tang wei unu ban long unong mi khmat ki jong ki ban magani ka juk jong ka jingjet Menta ngila setang katugan ni hauni benai ban wan ngila yo ya ke Christmas menta ladang ngila sya polis bajar sya ki yo ni laim kra kat sya ngila ki dukan ki khapnya ki dukan balai namar ki brew ki lek ban jet ya ka riam ka bek ke jongki namta ke Christmas ya ki juti namta ke Christmas bat ki riam ki bek ki bat thmai namta ke Christmas
Pada bangi jit teng dal apoi saying dang don ke jing baklang ilek pen pai biang sedukan. Namar ba kami amat lani kam internet karong lani kam biang ka size lani kwe ngilek pen pai biang wat hadin bangi la jiru. Balai namar ngi kwa ya ka batam namta kene ke jing don kam jong ka met ke jongi. Pan ima ka por jong jing jit. Ni jit ke baro hakani ka perthai. Ndrei ka ba don kam ngi kalong hatungin jit. Kumi ki parlok ru. Ni don kam ban jit. Ki kami ki kapa ki syajong ki kon ba ki late school haba ki late police bar ki ong pe kon pida jit ki parlok ki ba tible ki parlok ki ba bha ki parlok ki bala bani alami phi si ki jinga seng ki parlok ki bala bani alami phi si ki bible study ki bala ban te ki jing im ki ba kanjam sim but phim dei ban jit ya ki tu parlok ki ba syang makia ki ba syong ki lat ki surok janmet lani ke baya lam ban lek sangkai sekinu ki jaka jong ki jing sobha manwar ta pidai ban jit wat ki parlok ki ba nging ya lang man la ka sngiru lada school ki college pat hangnung nuru ka jing jit ya ki parlok kolong ka don kam ma dailing ba jong kiru la itu ya ki jing long ke jonga jong pi na kita ki parlok ki ba nging ya lek lang ya bam ya di lang ya lang na tangi ima ka por ki jing jit jong ki preu kini ke por kolong ki jing so bha jong ka perthai ki kwa tang ki jing so bha ki klet ki jing bha ki batei ya ka jing em ka joki hre ki kwa ki jing so bha mentala da kum ki sni sai jan ha ki shuti ha ki sunday la da village station like lom sa sora si ki pak bat si ki jaka lek pe kai ki preu ki khamya balai namar ki lek stu banya lek kemen lek so bha namar ka de ka por banya lek kemen lek so bha haki sngi utrai jika pengin wan sigi jinga seng yo i ki pa ki khamya ki cinema hall bat kwe ki jaka ki khamya namar ngi kwa ye ki jing so bha ngi je di ki jing so bha jong ka ni ka perthai rei om ya ka ba ngin pen so bha yu play da ka ba ngi lei chi ki school pen pau da ka ba ngi lei chi ki ying mani mar ngi du no ye ki ni ki jing so bha jong ka perthai na ta ngi jeru haki ni ki por bon ki bring ngi jit wat hakbangi pule kot ru yaki kot si se na ba ngalai rung ka we ke ying jong pramarjan parita iwei na kita khon yo ta ying dang kish phobeji bad ba kli balai ba kish ngi kata ong ba ong menin min nga pule ke we ke kot ba la pule ke ne kot kat banang pule nang snobang kat banang pule nang snobang bad kwa ban poi hadu ka bakut bad ban ino siteng rum sngonang pule si pule na maratang athia adu sau siteng men step but ngakli i ong baka kot ayu kata ka ba pipuli ka ngo ka de ka love story but ma puli kini ki kot ki ba de love story ngim kwa ban sange siteng len mer kut siteng ring kwa adu ban tip ka e ka result lan ka e ka jingmi na kata ka jingjia lan ka history ha kata ka kot but bang kili tangi ong ba kumnus phang ka bible pi ju puli en but i ong ba ta ka ba sitom man puli ka bible namar tang su puli ka bible tang su puli ka ni bible kala ban tang phau khasan mi la sho samthia ka bible kala hap semadan la ne kala hap jing thia la ne kala ban da plup yangi pat ka de ka jinge ka ba ngi ya kundu ka ni singi ngi sngo ba ya ke bi thu ya ke jing kmen ha ka ne ka met ka jong in rei om ya ka men sim ka jongi pan martangi kum ki khon ki jong play bangi dei ban na yit ba ke ka ba ngi jit ha ka jing em ka jongi ka ba man la ka singi bangi pule ye ka ne ka jing thu khana ka balang kot ba da bangi pe ang ni ba ka ne ka ya thu ba hang ni ka pni ba jisu ude unong hikai ba khrao bala ni pule ye ka ne khten ka jong play ya thu ba jisu ude unong hikai ba khrao hoi Jisu umsum la pule kumaya pule mangi menta ba pas BD MTH doctorate theology lane ki MA ki PhD umdan qualification lane jingnang ji start kumita rai baro ka perthai ka ong ba Jisu udai nong hikai ba kraw tam ka perthai ba umdan manu bala bani nu jor lane ya ko ba ya ka jing hikai ka jong u pada ka ba ki breu baro ki e ban pule ya ka jing hikai ka jong u den marta ka ne ka khten ka jong play ka ne ka bible ka ong ka khten ka jong play ka re ka we ni ki kot ki bala tam ka perthai
daki million ki Bible ngi di haka perthai man la ka por. Buat haka ri India ke jungi ke mai tip bagi Kristan ki dong tang point san. Bad hang ni Meghalaya jungi don tang kum prapo persen egi Kristan. Rega jingde ke ni ktin ke jong play kalong ke ba kraw. Man ke snem ngi de Sao Po San Po jar tang ke Bible. Nata lai po sa po jar ke New Testament. But say ki lek de marba ki breu ki kwa ban puli yaka. But hari India jungi wala majo ki ba bon ki de ki Hinduru. But lightly ki Bible ngi de man la ka second. Ta sanyo ma phi ka shiminit ka nutli, shikanta ka nutli, shisngi ka nutli, shisnem ka nutli. Ha ka shisekon ngi de lightly ki Bible ha ke laispa 100% sngi. Balai namar hangne ngi yo ke jingi kai ke jong Jisu, ke jong try jungi, but ki long ki ba kordor. But kan mau ke we ke jinga tu khana. Ha ka ba yue no hi kai Sunday school bala temen ba. But ba i klat no. But ba i klat ba ki khubor ke le thu ba tai temen ila klat ban step no I. But ha ka ta ke jing lek on tap. Lo ma dai ke sngi ke ba slap ha namar wat ka benang ru ka pen pau Jisu si namar ba tai temen I ba reu blai I klat no. But ha ka ta ke jing lek on tap. Ha ka ta ka la air bat slam ndala poi lum jing tap ke le yang sau dong ke lum jing tap. But ha din ma pastor la dep ban le niam ke le ya bread kendo. Kumangi le mangishni ya bread kendo. But ha ka ta ka por ba ya bread kendo. U don way u rang ba don lang hatau bla phong daga overcoat ba kalong daga raincoat balong ko overcoat. But kat ba nang dem hata ban shimik kendo. Habau khendit igani ka raincoat ka jong u. Kita ki ba don hata ki yo I ya uni ba tho jing tho I kerteng jong u. Dei u breu ba kraw. But hang ta lo ong ba dei lieutenant colonel jong ki sipai. But hadin nata din ba namar ba kita ki be don da kimi thu kila kli yo u ong. Pidei u eng dei lieutenant colonel. Te pia dei ayu but in it men. Pi thu kum nei it men. O yu ong ba por dang khna in hikai Sunday school nga. But dei leng ba ke jing hikai ke jong I. Dei leng ba ke jing sneng ke jing kraw ke jong I. Dei leng ba ke jing pen I nuksa ke jong I. Banga long kum ne bangi long. Haka discipline na ke jing long jing im. Haka ko akor ke burom baro. Dei namar tang sngo burom ha banga tip. Ba ila khlat ba dei ban tip I. Ngamla klem the one ban ai burom khadu ya ka jing sekri ke jong I na ka ban ta jonga. Pan marta ki nong ikai Sunday school ki balang jongiru ka don ka benta ka bakraw bala dang ngi train tu ka don or ber mesim bala ne punlu dia ka por sisa bala ni ai ke jing ikai ka ba sisa ha ki ni khna school but kini haba ki yo ya ka jing tip ya ka khten ka jong blai ya ki ai baro ka jing im jong ki nyokor but ki nyopurom ya phi ki nong ikai Sunday school baro marta tunya shimkhia ya ka ni ka kamba ka balang ka lejit Haka phi pinlong ki nong hikai yaga hagi school pen pau haga balang. But baro ki nong hikai hagi school pen pau. Kidai ki atiar ki jong play. Kantam baga school pen pau kam day kum kiwe ki school ki balong nadu Monday hadu Friday. Nata nadu khandai pobaji hadu lai sao san baji. Rega yaga school pen pau lo penlong tang si sen si tayo ka sngu try. But kita let's say shikanta the slam. Kamtam yaki hep ki barit let's say katsan arpo lanedu arpusan minute. Markata ka kamram jong pi kum kino hikai kalong hak ban hikai hapo shitenganta haka shitayo kalong ki ka kam ka bahe. Pila day ban ai tang ki ki ba koridor ba. Padum day ka ba dala day por le hikai school pan pau shi mi na ying sim ka Bible sim kot school pen pau late but sa police hikai na to refide ban traisitom ban le minot ban ai ke ba bhatam na ka ta jongki ban yo I ke ne ke jing tu khana bang puli ke ne kten ke jong play kolong ba ka Mary ka dei ka wei na ke khana school pen pau ki ba bhatam but balai namar ba ka late ban song hi ki ja jong Jisu compassion is tai haba ka martha ka la khot ka men ka la khoru kam snap kam yo snow ka song be but ka pe ka khmer chu Jisu ban yo snow ya ka ka ba Jisu hi kai rengi teng yo I haki school pen pau jong I khna kham tang ki infant ki junior ki tu ba dang red
teng tang siu myo is no kai la do no kai pai stai kilaya shit kilaya kren kilaya le kumning tai teng habala ya thu khanam tu tang su deb ya thu khana tang su deb hikai da klishibit ya thu khana spang ke hikai spang ke ong la klet kan mau la ni tip balai na mar sha skor pen lei chingmut hakini kinong hikai reng yo I ka Mary ka shong la ki kejat ki jong Jisu bat ka snap ka penlut ya ka por baro bat baro kat ke bau Jisu ukren uhikai haka loma ki runglut haka jabing haka donut ki jong ka ba dainamar kata ba hadu menta ni yai kan mau ni tip ya kerteng jong Mary namar kalong ka khna son school pen pau ka ba tips ngi bal penlut por ba snap iktin ka jong blai bat ka ba priang ya ka jing hikai ka jong try jong Jesus Christ namar ta ka jing kli yang ya phi kum ki ba le ki school pen pau bat ka jing kli ka long hato kan no ka por ngi penlut haki kijat ki jong Jisu la ni ngi wei baro kum ki parabangai ki ba ngi ya don lang hang ni la nei ki wei ki de khot jong ki long ying long sem jong I kan no ngi penlut ka por ki kijat ki jong Jisu u Jisu la ya ka por ki jong u jin sha ka ying ju ka dei ha beneng na tai na beneng lo wan se ka perthai ula penlut life snem ka perthai pan sha ki jing stom na ka menta jong I rengi pat kan no ngi sha na ka menta utra jong Jesus Christ teng bang I lei jing seng la nei ba lei school pen pau tang su slam nong kren tang su slam ni kai la stang ban ya khi la stang ban ya pasio la stang ban phai se ka diang se ka mon pan marta kolong ke ka ba yang I bangini oma de ki jingkur khu ki jong blai namar ngi penlut khndiat ka por hagi ki jat ki jong tra jong Jesus Christ teng ba ki me ki pa ki penong ki jing dwa yeng asem yang don por don online class la ni pek ni ka film ka ni program kam pat kud apswa la ni la da late duai kerke khnang ban yo peteng ya kita ba pe program bat koi ki kam namar ta ka jingkli yang ya phina du ki hep ki bari da du yang ki balarang ba bro kanu ka por ni penlut hagi ki jat ki jong tra jong Jesus Christ kanu ka por ni ai hagabang ni don hagi ki jat ki jong tra jong Jesus Christ pa ni kan mai ko we ki jing ya thu ya ka ba ngang ya kan du la kumba sanrusnem mensua pa fiti ba man la ka sing you play shai lek keleng nam ta ki kam Bible Society but sansne mensua I don I we bana Korea I ba wan long missionary shini but isa hang ne jan Nazareth hi hang to hajrong Nazareth but ngale where I but I lek ban nga shnong stoin but aba lek ban nga shnong stoin helenti ila kli nga pastor kat no kanta pi penlut hagi jing duai hagi kijat ki jong tra jong Jesus Christ te nga klem nut ban ya thu I nga ong te ya thu shwa ma phi ngan se thu manga te I ong ba pe men sisngi men met nga kendit thia ar ba ji nga myo thia tang si myo thia ar si teng nga stang duai no par banga duai nga dem kho se wa jing thia nga duai long banga ka tak jing duai ka ya chi ka ya ka bor jong sim ka I body I duai si duai ba da ba I ong amen ba da ba kendit ba da ba I pe ye ba ji ong bala phra ba ji na du ar si teng hadu phra ba ji me step I duai I penlut por haki kijat ki jong try jong Jesus Christ pat ngai la de ji sang la so le ran kum pastor re shi ong I nga duai lengkot ta bun sin namar bom yo por ban duai slam namar bun ki kam ki jam hap shi ong nukum ta marta kan no ka por bangi penlut haki kijat ki jong try jong Jesus Christ ban snap ek bo Jesu ukren haki jing em ka jong I wei pi wei baro ban ni baro ni tiba mangi baro kibala rang baru mensua bangi late school ni pule kot ban passing examen ban ya late competitive exams ban ekwe baro ni penlut bon kan ta ka por ban pule ya ka khtin ka jong blai pan rei ka jingkli yang I kalong katno ni penlut ka por ha ka bangi pule ya ka ni ka khtin ka jong blai kanu kanta haga shisngi penlut ban pule ya kene ka khtin ka jong blai haga jing im ka jongi la daga diamond step la ne janmit kane ka dai uni kane ka khtin ka jong blai ka dai khupu jong jing im
Kadai ka jong jing im nam ta jong I wei pi wei baro. Marha kanegal ong ba ubreu im tang da ukpu jong ne ka perthei. Ndai da ka kten ka ba mi no na ka shintur jong trai ka balong ne ka kten ka jong play. Marta kanu sen ni penlut ha ka puli ya ka ne kten ka jong play. Yo I ke breu menstep ba ki surok ha ki berandaying ki thet kot khubor ki puli kot khubor ki penlut setengan ta sikan taru. Igi kot kubor ban tips pangki ki ban jia bat kita kan mau ro hang ta la jam ta kuma tho kot kubor hendrai kanu I perlu dak ba pule ke ni kten ke jong blai bat ni kan mau ne em ya ki jingjia ki ba la ya thu ke ni kten ke jong blai bat kita kadai ke jing kan mau yang I wei pi wei baro bat ba ni pule ke ni kten ke jong blai ke long ba ngin snap ayu Jesu Ukraine yang I wei pi wei baro. Kumalong ki school pen pau ki ba puli la ni wan shai kai ki snap yu nong hikai ayu hikai la ni Ukraine ki. Padi ada ka kamram ke jong iru bangin snap ha ki school pen pau ki jong ki nong hikai la ni ki nong e thu khana la ni ki nong sneng nong krau. Pat khamtam me shimet abangi puli kten ke jong play ni dem ban duai ni snap ayu Jesu Ukraine yang I wei pi wei baro. Pat bangi puli ke ni kten ke jong play ru ni dai ban snap ayu kini ki khot ki kren ya ka jing em ke jong I ayu kini ki khot ki ya thu ha ka jing em jong I bangi dai ban le ha ka jing em ko man la ka sngi. Namar kita ka jing kli yang I hatu ni pen sa skor nem hatu ni snap nem ya ka ni ka kten ke jong play. Hatung isngam nem la do play Ukraine ha ka jing em ka jong I wei pi wei baro. But bon ki breu ki snap hai ki jing pen bana khamta me ki ni por lockdown man la ki dong man la ki snong ki la pen bana but teng la dangi mi sung ha mi paranda ban snap ayu ki pen bana ke bangi dei ban le ke bangi dei ban but ya kita ki jing pen bana jo sarkar. But ni snap ha ni pen sha skor ba na ta kinu ki jing pen bana ki badon kam ni snap ha ni pen sha skor ba pan mar kata habangi pule ke ni ka kten ke jong play habangi leit ban duai yeng mani habangi leit ban duai kinu ki jaka ke bangantang hatung I ju snap ba ayu play Ukraine yang I wei pi wei baro hatung I ju penlut ya ka por ka ba jar hatung penlut ya ke jingmut je perkhat jeng ban snap ayu ba trai udon yang I ban kren pat kita ke dega kamram ka jung I wei pi wei baro mar trai jeng Jesus Christ Ukraine pat ke jing kren jung kam dei ka ba haw ha ka ba hala la ne ka ba ya perta gumne gum tai re Ukraine ha ka ba jar ha ke jing em ka jung I wei pi wei baro pan mar ta bang ngi jet ya ka ban ta ban don ki kijat ki jong Jesus bangin jet ban snap ayu Jesu Ukraine yang I wei pi wei baro. Si bon ki breu ki yo ya ka jing em da ka ba ki snap bat puli ya ka ne ka kten ka jong play. Bat ka ne kten ka jong play wala da kam sawa re ka kren la da ngi puli ya ka. Bat la da ngi puli ki de khot ki ba don kam bat ngi sange si por ni punlut ya ka por ban perkhat la ne ban snap ayu ka ne ka kten ka don man kren yang I kata kalau long ka jing kren yang I wei pi wei baro pani semua pan aingu ya play pamata ngila don si bon ki missionary na padang ki samla khasi jong iru ki balai pan yalap iktin jong play keleng kari India ke jong I wat sabar jong kari India ru balai namar ki yo sngo ya ke jingkren jong kari iktin ke jong play ki yo sngo ya ke jing pasiao ya ke jingkren ke jong try jong I u Jesus Christ mar ni kum ki khon ki jong play marta tongin jit hakbangi in lagi ki kejat jong Jesu pan snap ya ni ktin ka ba kodor ke jong u baladangi ni le kumta ka bang yo I hang ni kolong ka bainong yang I wei pi baro pat ke ka bainong ke jong I pada ke ni khot la ong ke ka bainong jong I ka meri te ka la jet ka ta ka banta ka ba bha ya ka ba on om rong no naka pat kta kabenta ka bangin yo da ka jet ban doni kijat jong Jesu bangin yo ya kata kabenta ka ba on om rong no na ka jing im ka jong I wei pe wei baro la dang yo e ka ne ka jing start jong ka perthei dang don ki wei pat ki pre ki bala ban tu e ka jing start jong I la dang don ka spa kar hai ki nong lu te ki dang tu la dang don
Kiai baro ngidang la bandu yaki kumalong ujob ka por job udon ki jingri ki pawajan rei ki yamno udon ki khon spongun rei don ki jingjia ki ba baro ki yamno nata ka spark hajar ka bakan rei duno bar yala diru ulami da ka to jaw nadu sinrong khle hadu riang ka jat da tu jaw suda bat ye akan ka perthai ngila bandu yaki Ndai tang ka ba kawe ka ba don kam e bat ka ba ha bat ka ta ka bomla bandu kolong lada ngi yo yu jisu ha ke do nu ki jong yi we pi baro singa pa shwa ba song e ke ka ba u borsing sim yo so rao kren ha ka por ba ukpa jong u bolong sim ulai u yam bat ba yam la yap ukpa kene ki lengdo ki menteri ki la le ya ke yeng ki jong borsing bat ki la ong yu go borsing ba namar pa jong phi la yap mata ka de ka kamram jong phi ban sim ya ka kam kum sim jong ka hima sora re borsin ong ba bangala long kristan de kumno kala ban long te kita ki lengdo ki montri ong ba nai long kristan si benai nai long kristan si benai bangin pendep ki thep mau ba ki we ki jile niam ya ki jing tung sim ya phi hadin si benai phi la ban long kristan biang te borsin ong em kam la ban long kumta ngam la ban le kumta te ki lei phai no pada den ka tu ka ni ki wan biang ki ong ki kerpat to se borsing ma dei tang ma phi ba bit ban long sim to nai long kristan sitayo ndai ba den la kren ta borsing ong em sitayo ru kam la ban long ngam la ban e u jisu wat sitayo ru nata ki la lei nata den ki wan biang ki ong to nai long kristan tang ar silai sing ngin pendep wud da ka ju ka singi si singi ar singi Ray borsing maka ba khadu pitip ong kumno ya kene ka jain ka banga phong ala ban lao ban ngala ban phong gunu ko poru ray banga ngala phong yu Jesus Christ haka jingim ka jonga don bala ban lao ban ngam la ban lao balai na maru song ka donot ke jongi u don po ka munsem ka jongi marta la ban lao yu pat kata ka dei ka jingai ka bas kem ka jing e yau Jesus Christ na marula ngam jileu ka ni ka khten ka jong blai pat ka ni khten ka jong blai kal ai ka jing hikai ka ba kraw yu pat na marta yo man ya ka jingr khu ki ba kraw ha ka jing im ka jong u balai na mar ka khten ka jong blai ka don ha ka jing im jong u but u jisu u shong ka don nur ji jong u ngi jurai ong don nur jong la tong la ka tungit temple jong me ai kan long padu ublei la thau ke ne ka don no jangi bakan long temple ke jong min sim dei baki ai ke jong ka parthai kin don ha ka don no de ka min sim jongi marta ki parlok baro ki parangai nadu ki ba red adu ki ba he to ngin penlut ya ka por ka ba bon jongi ha ki kejat jong jisu ban sngap ayu kren lengba ka ne ka khtin ka jong u ban sngap ayu hikai ngi lengba ka ne khtin ka jongi khnang min yo ya ka ta ka bainong ya ka don manu bala ban sim kani ka do kala ban yap kani ka do kala ban put ndai ka min sim kan leit ban song ba try jing Jesus Christ junom la junom pat kanu ko long ka ba kmen ngi hangta pada bangi ngil IT la de Jesus habangi la trace tom nam ta jong u un song mo ong itu ki sodar ki jong u habangi shapang ki talent ka bo ong habo ai ki tu ki san talent ki art talent ki shi talent Bada begitu ubayo santelen artelen ong pekenran ngala tresitom ngala penroi ya kini ke ek mi ai marta sim kini ubayo san ai sipo ubayo ar wa ai sau baru kenrat joki ong kumno bha phiki sakri ba bha phila minot ak ba khandian khilai chi ke jingsu kenrat jong phi kanu ko long ke jingkemen ka ba khrau yo reitu bayo tang sitalen Long ba namar me dei ba kumta lo kono kumtam tau ba ba khor ba dom riang namar ta ngam nur pan lek kamai yo nga du nong no namar ta ngala song khop ngala thep senduk namar ta shimi kene ka we sitalen pa du kunrat jung ong kumno nga mi thu yo me dei we pa du ong ita kwe te khom yo nu briu bread sekata ke jaka ka ba dum tilu hang ta kan long tang jing len yar pa jing dai bnian pa kta ka de ka bainong ka jongi we pwe baro habangi wan ya ka khten ka jong play pat kham tam yo try jongi Jesus Christ te to play un kur khu un dalam rekat pat phi kum ka Sunday school jong ka balang ya ke nong kit kam jong ka school pun pau pa ya ke nong hikai kham tam
But kum juringi way pi ba pule kten ke jong play. Ba ka kten ke jong play. Kan yo jaka ki dot no jongi. But bangi ngin long kita ki jing shai ki jong Jesus Christ. Mar ka ne kten ke jong play ka long ka sharak. Ya ki kijat ke jongi. Kene kten ke jong play ka long ka jing shai. Ya ka jing im jongi iwe pi baro. To play nam ta ka burom ke jong u. Amen. Tongin duai. Iwan hajan jom iku kpa jing bah beneng kene por. Kuma ka Mary kala lek ban song i kejat jong me ba me rung ka ying ke jong ka. Pat kanu ngi dap ka jing so kumen pan yo ka jing hikai ka ba kraw long ba kene ki ktin ki jong me ya ka ba me la pen pau hagane ka gospel ka jong Lukas. Pan yo iau blay ka jing kraw ya ka jing e ka jong me ya I wei pi wei long yeng ya ka wei pa wei ka mesem ka ba kodor. Yo I ka jing e ka ba shisha ka jong me ba what haplang ka jing thai ka jing jram ka jing bun kam me runga ka yeng ka jong ki reu kan thai ha ka yeng jong ki ba duk ka ba shitom ha ka yeng ka jong ki khun swet ban hikai ya ka jing em ka jong ki ban ai ka khtin ka jong me Martang yo iau blay baka Mary kala shong ki kijat ki jong me bat kala sngap kala punsha skor ayu me hikaya ka bat ka jingim jong ka kala kala bak labak bat ka jingim jong ka kala long ka ba koridor hadu kata kata bat bagla ta kani ka perthai ka dunoru ka yo ma de ka jingsuk ka jingkmen mar kala jit ka ta ka benta ka ba bhatam ha ka jingim ka jong ka trying duai run ta jong I wei pi wei abangi em ki ni ki sngi ki ba ki sngi ki ba shirkai ki jingele ki jingtenju ki jingprang ki jinge jungi ki long ki ba kraw na du ki barang samla hadu ki rang ba ki temen baro martangi dua ya blay ki jing snai ki jong mi bada ki jing rung ki jong mi ki yeng ki sem ki jongi bada ki jing im jongi shimet bamen pen sai bor bamen pen klanyangi kramang la ban yeng skem haki por ki ba kum ki ne atrai mar ni tip bada ka bor jongi kum ki pre ngimla ban le yaki ngimla ban yeng hagani ka por ki ba kum ki ne atrai re day tang da ka bor ka bakan jaman sim jong me marta is blay ya rap ingi wei pi baro kurku ya ka balang ka jong me ka ai ka jing sakri ka ai khtin ka jong me ki benta ki ba pher ba ka balang ka jong me kanang roi ba ki yeng ki sem jong ki prabang jong ki kanang roi ba wei pi wei du khot jong balang ba ki nang roi ha ka jing tip ya khtin jong me ba ki nang roi ha ka jing asam ya ka khtin jong me ba ki nang roi ha ka jing puli khtin ka jong me ba ngin long ki jing shai ha ka ni ka perthairu Sngoi kini jing duai, jing khot ka pa jungi, maring nengi dem ngi duai ban ngi pan, teng tra jungi u Jesu Christ. Amen. Ngi ai khubli pastor, I nam tak ni ka khubor ke bila sam pring jongi, ka bangangit ka long ke jing kerku, nam ta jongi kum ka balang bat nam ta jong pi baro ki ba yo ban nyepet ini ka program. Ublay na kerku fi si sen pastor, fidang lap ban mat ke jingilam jong ublay. Ha fidang yo ke jing kot ke jing khia, ha ba pinang la ban pendep ki kam ki babon ka boblay ula shanya api kublay shibun pastor ublay kurkui pi lam ka ying kasam hi baro kaway ngila poy shi ka benta ka bangin penwai no ni ka jing shakri ka jongi ya ublay baban penwai ki ni ka jing shakri ka jongi yin yarwai lang ka jirwai ka ba shispa laipo hendrio pat hadian ki ni ka jirwai ngan sekerpat sa isen pat I pastor pidekhar in sobha ban sa palat ingi da ka jing kurku penwai. Các tiên trong vì cả ba cordon cùng các siar plapen prang các tiên trong vì cả iten nat các tiên trong bê cả ba bang kabatap darau ngap donu chong ngakapenda kan yalam ka tin ka chong mi leng ba ka re klau bam nu Kanilon lo pateng
shine bagi Israel ken mangbut kabakor dabdajor banyalam rupa donbon abaken mau kitu kisgi bang Hashem sko papapun kajing sawa kakin chong bib do du chong ngakapen un suk make payo e kuma chong bebo neng he ban snow ka tin ka chong me pa kren pa xiao pat pa shon yo ngan yai wir klem jing per kat shaka di yang shaka mon nang boten takaktin ngan yai pet klem keladin Hakabawai no apangin sami na kani ying ka bakantang ga jong me to da ai be ka jing ai e ka jong tra jing Jesus Christ ka jing e ka jong blai ku pa ba na bom jukut nang ka ba ka jing pen sai bor ka jing lam ka jong men sem ba khoi ai be ka ni lai we blai shong sa apdeng jong i kum gi khon ki jong me ka ni ka balang o ye gi we pi we khon jong me ba don na ka ri bat ka leng ka prathei man ta la sai pat su bom jukuru amen